اوكي سلام املاح مساهم يكون زمحواتي 37 يوم አለው ምናልባት ትምህርት ጀመርና እንደሐንክ አትወይም ፕሌስቶ ማፍታሐት ዘለኹም ከም ሼር ምግባር አይተሰልክ ይኹም እቲ ኩሉ ንምህናጺ እቲ ኩሉ ነገር ረገለ ተዛሪብና ስነመፍራዩ ማለቲ ስለዚህ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አምላክ አፍረዳና ሶ المسألة أرجعنا بسلسة ورحنا قريبنا لنا رأستي ورزنا منفساوي هيوتن بدهوتاتون زغلي ስለዚህ ሒዝና ያዘለና ዘሐለፈ ለመስና በሐምሻይ ወይ ካሻት ሻይ መደብና እንخدو ዘለና እቲ ስጋው ድልየትን አሉታዊ ጎድነታቱን ዘበሊ ማለት ስለዚህ ሐድሽ አይኮነን ንዑኢና ነስፈሖ ዘለና አምላኽ እንድሕረዲና ድማሎም ይመዛሕቲ ግዜ እንታዩ ንብል እንዲና ጽቲ ምንጭ ኻለ እንዲና ንዝት ጸኒሕና ሶ ከምዚ መጣለሊ እንዳገበርናሎም ክንከይድና ከም ዝቅርጽ እንዳተሐዝናሉ እቲ መፍትሑን እንዳጠቆምናሉ ክንከይድና ማለት ስለዚህ ሎሚ ወይ ዝቅጽል ዘሎ ሰሙን እንድሕር ጌርና ምናልባት ካለ አርስቲ አብቲ አብኡ ማለት ኣብ ንስነትን መንፈሳውነትን ብድሆታትን ኮይኑ ግን ካለ ንኡስ አርስቲ ሒዝና ክንመጽና ኦኬ እሺ ስጋው ትምኒት ኣብዚ ሓለፈ እቲ መሰረታዊ ትርጉም ሪና የና ምሽሎ ስጋው ትምኒት እቲ ብሰንኪ ውድቀት አዳም አውሽ ሰብ ሰረጸ ነነፍስኻ ፈጣሪያ ንምፍላይ እኹል ምኽንያት ዝኸውን ሕማም ወይ ከዓ መርዚ ክንብሎ ንኽእሊና ኣብ ትምህርቲ ቤተክርስቲያን እንታይና ንምሃር ሰብ መጀመሪያ ህያው ነፍሲ ዘይብሉ እንስሳው ዝኾነ ነፍሲ ዘሎ ኮይኑ ተፈጢሩ ስለዚህ እቶምና አምላኽ እንመስለሎም ብሙሉኦም ህያባት ኣብታ እግዚአብሔር ኦፊሉ ዝሃበና استنفاس ኣብ ኣይኣዘላ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ህይወት ኣብ ወዱ ነበረት እታ ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረት ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከፍል 3 ዘሎ ማለት ከፍል 4 ዘሎ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ነው ስለዚህ እታ ኣብ ክርስቶስ ዘላ ህይወት ንዓና ምእንት ክትከውን ስለዚህ እቶም ዝፈጠሩ ስላሴ ኣብ አዳም እፍ ምስበሉ ህያው ነፍስ ዘሎ ፍጡር ኮይኑ ስለዚህ እቶም ኩሎም ሀብትታት ኣብቲ እፍታ ማለት ኣብቲ እግዚአብሔር ባዕሉ ዘካፈሎ ስለዘለው ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገብረሉ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ዝነብረሉ ብጸጋ ተኸሊሉ ዝነብረሉ ካብ ኃጢአት ሪሕቁ ዝነብረሉ ክጽልይ ከሎ ክጽውዕ ከሎ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዘለዎ ኮይኑ እግዚአብሔር ፈጢርዎ ኦኬ ስለዚህ ኩሎም እቶም ሀብትታት ኣብ ኣዮም ዘለው ማለት ኣብቲ መንፈስና እንብሎ ሕብረት ምስ እግዚአብሔር እንገብረሉ ኣብይ ዘሎ ስለዚህ አዳም ብዘይ ምእዛዝ ምስ ወደቀ እተንሕና እንወድቀሉ ዘለና ማለት አምላኽነት ምድላይ ክኸውን ንኽእል ትዕቢት ክኸውን ንኽእል ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ክኸውን ንኽእል እቲ ብሰይጣን ኣቢሉ ዝኣተወ ሕማም ማለት እተን አዳም ዘውደቆ ሕማም ይሕጅውን አሉታዊ ጎንታት ናይ ስጋው ድሌት ኢልና ንዝትየሎም ዘለና ማለት ስለዚህ ለተፈልለይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሕቲ ጸጋ ኢና ዘለና ኃጢአት ኣይመልከናኒ ኃጢአት ኣብ ልዕለና ኣይስልጥንን እዩ እቲ ኃጢአት ስለዘይ የለ ይኮነን ግን ነቲ ኃጢአት ዝሐልፍ ጸጋ ተዋሂብና እዩ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 6 ሮሜ ክዛረብ ከሎ ተሕቲ ጸጋ ይኹም ስለዚህ ኃጢአት ኣይክመልከኩምን ይብል ተሕቲ ሕጊ ይኮናን ያ ተሕቲ ጸጋ ኢና ዘለና ቃል አምላኽ ኣብ ካለ ድማ እንታይ ይብል ኣብቲ ሕጊ ዘል ኣብቲ حتى أنت إذا بعرفت حتى زي ولا حق يلا ندي زبل أنا يرومي يزلنا مالت تحت الجاس اللي زخون نحن حتى أصل زي جزانا عرفت حتى زي ولا خا حق يلا مبزحتي زي تقتل زبل حقي نقتل تيو أي تزوم زبل حقي نزموتي أي تقتل زبل حق نزقت لي توم تحت الجاس اللون نتكاب زي بهير تقبلوا وهي وتسلز نبروه تحت حقي يكونن أبعتهم حقي يلا أبعتهم رومي معرف شو من تغمزلون ناي هيوت حقي يزل ناي هيوت حقي يالله سلازي أدم نزي كله حبتتات زنبرو نت كله حبتتات كاب أملاخ زنبرو بلبس سقا تخدينو تشفينو زنبرو زنبره نا أملاخ بحبرة مس أملاخ زنبرو زنبره نزي نجر زي لوز مسقبرو مسودقه تقاطታ ዝኾነ እንታዩ እታ ፍልቀት ዘለዋ ነፍሲ ኣብ ትሕቲ ፍቃድ
ስጋ ወዲቃ ቅድም በተተቀበለቶ በመንፈስ አቢላ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ስለዝነበራ ፍልጠታ መወዳእታ ዘይብሉ ፍልጠታ አምላኻዊ ዝኾነ ፍልጠት ለእግዚአብሔር ተለልየሉ ፍልጠት ነይርዋ ስለዚ ናብ ፍቃድ ነፍሲ ናብ ፍቃድ መንፈስ ያዛዝያ ነይራ ወይ ከዓ ሕብረታ ምስ መንፈስ ቅዱስ ነይሩ ሕብረታ ምስ መንፈስ ነይሩ ስለዚ ኣብታ ነፍስቲ ኣዘሎ ፍልጠትካ እንሆ ዝሕጂ ዘለና ድርት ዝኾነ ፍልጠት ጥራይ ኣይነበረን ማለት ሕጂ እቲ መንፈስቲ ሕጂ ምስተወስደ ግን እቶም ኩሎም ሃብትታትና ምስተወስዱ ግን ነፍሲ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዝኾነ ፍቃድ ናይ ስጋ ወዲቃ ሪዮ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዝኾነ ስጋ ፍቃድ ናይ ስጋ ወዲቃ ስለዚ እቲ ስጋ ዝደልዮ ነገር ናብኡ ትዝምብል ማለት እዩ በቲ መንፈስና ቢሉ ክበጽሑ ዝደሊ እቲ መንፈስ ስለስተወስደ ኣብ ዝኾነ ክትበጽሕ ኣይደለን ስለዚ ነፍሲ ናብ ፈጣሪኣ ክትምለስ ስለዝግባኣ ኸዓ ናብ ፈጣሪኣ ክትምለስ ከላ ኸዓ ሕብረት እትገብረሉ የብላ ስለዚ ናብ ሲኦል ትኸይድ ነይራ ማለት እዩ ሪኢኹም ነፍሲ ናብ ፈጣሪኣ ትምለስ ምሽ ይብል ጥበበኛ ሰሎሞን ነፍሲ ትምለስ ናብ ፈጣሪኣ ወይ ወሃቢኣ እዩ ነፍሲ ናብ ወሃቢኣ ናብቲ ዝሃባኣ ትምለስ ስለዚ ናብቲ ዝሃባ ንኸይትምለስ ፀገም ኣጋጢሙ ማለት እዩ ናብ ወሃቢኣ ትምለስ ዝነበረት በቲ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ትገብረሉ ዝነበረት መንፈስና ኣቢላ ናብ ኣምላኽ ክትምለስ ነይሩ ሓሳብ ኣምላኽ ወይ ከዓ ምኽሪ ኣምላኽ ሕጂ ግን ነፍሲ ናብ ወሃቢኣ ክትምለስ ነቲ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ትገብረሉ ጠፊኡ ውድቀት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ዘጋጠመ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ዝኾነ ምልኪ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ፍጹም ዝኾነ ፍቃድ ናይ ስጋ ወዲቃ ስለዚ ኣቦታት እንታይ ይብሉ ሞት ናይ ነፍሲ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቅ እዩ ስለዚ ብውርደት እንታይ ዝበሃል ብርደተ መቃብር ነፍሲ እንታይ ዝበሃል ስጋ ብርደተ መቃብር ኣቢሉ ይብስብስ ነፍሲ ድማ ብኦቢላ ናብ መቃብር ናብ ሲኦል ትወርድ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ትምኒት ስጋ ባና ሰልጢኖም ዘለው ስህሪኡ ኮይኑ እዩ ግን አዳም ክፍጠር ከሎ ዝተፈጥረ ይኮነን ስለዚ መጽሐፍቲ እግዚአብሔር ንሞት አይፈጠሮን ይብሉ ፍላይ ኣብቲ ካልኣይ ቀኖና አፍትራይ ካልኣይ ቀኖና ዘለና ሲራክ ኢልዋ ዘሎ እግዚአብሔር ንሞት አይፈጠሮን እንታይዳ ድኹማት ሰባት ፀዊዖም ዓርኮም ገይሮሞ ስለዚ ሞት እግዚአብሔር አይፈጠሮን ማለት እቶም ንሞት አቢሎም ዘምፁ ዘለዎ ኣብ ስጋና ዝስልጥኑ መርዛማት ዝኾኑ ሕማማት ካብ እግዚአብሔር ዝፈልዩና ኣብ ስጋ ሰልጢኖም ብኦቢሎም ድማ ንነፍሲ ክትግዛእ ዝደልይዋ ናይ ነፍሲ ፍልጠት እታ ኣብ ስጋ ዝስምዖ ጥራይ ከም ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ህይወት ዝህባ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንታይ ከመይ ገይሮም እዮም ዝትርጉሞ ሽምዓ ምሻላ ፈትሊ ምሻላ እንደገና ብርሃን ምሻላ ሕጂ እቲ ስጋ እቲ ዓቢ ናይቲ ስምዒ ናይ ስጋና እዩ እታ ፈትሊ ናይ ነፍስና እያ እታ ብርሃን ከዓ መንፈስና እያ ገይሮም እዮም ስታይ ዝገብርዎ ዝምስልዎ ስለዚ እቲ ሽምዓ ዝበርህ በየና እዩ እንተተባሂሉ ዝመክኽ ሙቐት ዝረክብ በየና እዩ እቲ ሙቐት ምርካብ ህይወት ምርካብ ገይሮም ሕሰብዎም በየና እዩ እንተተባሂሉ በቲ ነፍሲ እዩ ያ ምክንያቱ እዚ ስጋ እዚ ህይወት ዝረክብ ብነፍሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘዳግም እንታይ ተባሂሉሎ ነፍሲ ኣብ ደም እያ ዘላ እሞ ደም ኣይትብልዑ ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ስለዚ ደም እንድሕር ወዲኡ ሓደ ሰብ ነፍሲ ኣብ ደም ስለዘላ ይመውት ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ብገለ ምክንያት ኣብ መርዛማታት ማን ነኺሶም ካደም ዝኾነ ነገር እንድሕር ተነኺስካ እሞ ደም እንድሕር ረጊኡ ሰብ ይመውት ምክንያቱ ነፍሲ ኣብ ደም ስለዘላ ስለዚ እቲ ሽምዓ ዝመክኽ ሙቐት ዝረክብ በታ ፈትሊ እዩ ኦኬ እታ ፈትሊ ህይወት ትረክብ ወይ ከዓ ትበርህ ድማ በታ መንፈስ እያ ስለዚ እቲ ብርሃን መንፈስ እቲ ፈትሊ ነፍሲ እቲ ስምዒ ከዓ ስጋ ገይሮም ይውክልዎ ማለት እዩ ሕጂ
اتزبره مبرهت انتزيليو يا اتعفت لتيا بتحانت جزي زبرهاتا كساب زتوسنه جزي خير زخل مقطرا يزلوا مالتي كساب توسنه جزي خير زخل حدا ጨንፈር ካብ ሓደ ገረብ ቆሪጽኩም አውርድዎሞ ቀልጢፉ ይመውት ቀልጢፉ ይደርቅ ቀልጢፉና በሐሰር ቀየር ዲ አይቀየርን ምሽለው እቲ ሓደ ግዜ ዝተኻፈለ ህይወት አለ ንስተወሰነ ግዜ ንሰርተይን ታይም ዘጽንሖ ማለት ሰባት ባይዘወይ ካብ እግዚአብሔር ክንፍለከለና ልክ ከምታ ካብ ጨንፈራ ተቆሪጻ ትወድቅ ፈትሊ ትወድቅ ገረብ ወይ ጨንፈር ኮሙይና زلنا إذا مثلنا نقول ننقصاص نسرح قال نقبر زلنا إذا مثلنا يا جن إذا سجازي بولات إيه سلز تتحزه يا إتسجان أمش ماشين دا قربه إتدم نابرقات دا قربه ولات إيه دا حزو نام مقابرنا نقصقص يا هي وتيبلنا مالتي من هالبات سنحنا أنت تباهلنا تاج أمفرتيا 4 معالت تقبر ندحر كينا من البات نحن حاف زي بيتفلنا 4 عامات نقبر نخون قلنا مقابرينا نخيل مالتي يا علت ندا ما سنا ندا امسلنا ينا نخيل سلام يبلنا ندا امسلنا ينا نخيل مالتي سلازي اتا نفستيا تبرهان زخونه منفس قدس ابز حجو انكنو مصخ لنا ما بتحدث التفطر مننت ارغيت مننتنا فت دربينا وحيفنا بتحدش بملك عملاق بناي قدسنان بناي صدقن بملك عملاق زتفطر حدش سب لبسو مشيلو قدامي ارغي سبناتي معماصي مزماوي مقتاليو متهللاخيو سسعيو زرغاني بتا ارغي سبنت مالتي اذا حدش فطرت جن كوم يكونن سلازي افيسون مراف 4 فقد 22 قال لهم بوست غورنا يخم تقصت زي زغاغي اتي نتي بناي املاخن بناي قدسنا بناي صدقن بملك املاخ زتفطر حدش سبنعو لبس ويلنا እግዚአብሔር ቃል يا نزح حدش سب نعو لبس ويل حجي نايز حدش سب زي مبراتي هيوت زهبو بت منفسنا بيلنا بس استولدنا له منفسنا بيلنا ات منفس نمنفسكم ولد مخانكم كمسكر لكم يمشي أبيو أب رومي معرف شو منت مش كبير فلا 15 شدة كباب زلوا ورست سلزقنا أنا أملاخ ورستو نكرستوس موارستو سلزقنا اتمنفست ما بمنفسكم أبيلي مسكر لكم يمشي ولدات مغناس تمنفس بمنفسنا بيل بتبعنا زلوا منفس بيلو ولدات سلزقنا يمسكر لنا هم يشتغل كال أملاخ يا تمنفس نمنفسنا بيلو እንደገና ካለ ድማን ታይብ ምስ ክርስቶስ አለና እንድሕር ኮይና አሚንና እንድሕር ኮይና ለተአረገ ሰብነትና ድማ ሰቂልና እንድሕር ኮይና እቲ ንክርስቶስ ካሞታን ዘተንስኦ መንፈስ ያ በቲ አባኹም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ለተአረገ ሰብነትኩም ከንጽሆ ይብል ከቅድሶ ይብል ወይካ ህያው ክገብሮ ይብል ريهم تمستير لحنت كما يكم زفصم ابانا تمنفسي ولد مخنا زمسكرنا ها بتبانا زلو منفس غيري اذابيرنا عنا هياو كغبرنا اندحلل يزون رومي معرف شو منتي زلون عنا هياو كغبرنا اندحلل يون اتين كريستوس هياو ويك اخاد موت زتنسو منفس اتين كريستوس كاب موت هياو زغبرو منفس اباخم حديرو عندو اندحر كوينو بته أباخوم حدير زلوا منفس غير يا نتموت سقاهم هياو كغورو يبل كبرنا እግዚአብሔር ይኹ ስለዚህ ምንጭ ኹን ዛረብ ከለና ሲ ብሰንክ እቲ ዝተበላሸው ወይ ዘአተው ኃጢያት ዝመጸንበር እግዚአብሔር ዝፈጠሩ አይሆንም እግዚአብሔር ሕማቅ ነገር አይፈጠረም ስለዚህ አዳም ስለዝወደቀ ድማ እንደገና ወዲቁ ሞይቱ በስቢሱ ክትንስ ከምዝትንስ ገይሩ ስለዝፈጠሩ አብቲ ውድቀቲ እግዚአብሔር ምትንሳ ኮይኑልና አዳ አብቲ ጥፋቲ መርካብ ኮይኑልና አዳ ስለዚህ ክርስቶስ ጸጋ አምላክ ኮይኑ ቅድም ዘመናት መምጹ ንዓና ተዋሂብ ጸጋቲ ንሕማምና ዝቀደመ ጸጋ ኮይኑ መጽዩ ንምጥፋና ዝተረኽበ ዝቀደመ ረኽበት ኮይኑ በቃ ንሕማምና ዝቀደመ መድኃኒት ኮይኑ ቅድም ዘመናት ተዋሂብና
اتقدم زمان التوابنا ጸጋ ድማ ክርስ በመውላድ ወይ ካብ በመምጻእ ወይ ተና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ማለት እዩ ስለዚህ አፍታኻለ እይቲ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከፈር ሸዓት ዘሎ እንታይ ይዝብል እዚ ጸጋ እዚ ምስተገልጸ ንሞት አጥፊዮ ቀዳም አይስሩ ያ ንሞት አጥፊዮ ንህይወትን ንዘይ ምጥፋትን ድማ በወንጌል ገይሩን አብርሃን አምጽዮ ወይ ጳውሎስ ናይዚ ነገር እዚ አዋጅን ሐዋርያን ይልስዑ ዘው ይኹም እትናባና ዝመጸ ህይወት እትናባና ዝመጸ መድኃኒት ነቲ ኩሉ ጥፋአትና ዝፍውስ ዝዝንን ኮይኑ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ ፍጥረትና አይኮነን እንታይ ዳ ብድኻምና ዝመጽእ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ خድርቤና ስለዚህ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዝመጽእ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈዊስና ስለዝኾነ ሕጂ ተሕቲ ጸጋ ኢና ዘለና ግን ስቲል ካ ድኻም ካለና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብግልጽ ኾም ስለዝብል ማለት ሮሜ ምዕራፍ 8 ምሽኮም ይድሊ በተስፋይኹም ዝደሓንኩም ምሽ በተስፋይኹም ዝደሓንኩም ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እቲ ተስፋ ዝሃበና እቲ እምንቶ ዝሃበና እግዚአብሔርስ እሙን እዩ እግዚአብሔር እሙን ተሂብና ኣሎ ምሽ ስለዚህ ነታ እምንቶ አጽንዒና ንሓዛ እዩ ስለዚህ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምእንቲ ክንዓቢ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ምእንቲ ክንዓቢ ካብ ህይወት ናብ ህይወት ካብ ምግላጽ ናብ ምግላጽ ምእንቲ ክንዓቢ እንዶ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኸውን እቲ ጸጋ ዓለምን ዓለማውነትን ኣብ ኣዘሎ ዓመጽን ኩሉ ንዒቕና ክንነብር ይምህረና ስለዝኾነ ማለት ለተባና ዘሎ ኃጢአት ክንዕቆ ይምህረና ስለዝኾነ ሊትራሊ ስለዝምህረና ማለት ያ ነቲ ትምህርት እንደሓዝና ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ኣብቲ ኣብ ማእኸል እታ ጸልማት ዝኾነት ምድሪ ጨው ከም ዘለዎም ሰባት ምኡዛት ከም ዝኾኑ ሰባት ኮይና ምእንቲ ክንነብር ማለት ጸጋ ተገሊጹ ስለዚህ ተጸጋቲ ይምህረና እዩ ሶ ሰባት ክድሕኑ ከለው ቃል አምላኽ ክበዝሓሎም ከሎ ነቲ ጸጋቲ ዝምህሮ ዘበለ እዮም ዘቕልቡ ዝፈሪዩ ነቲ ጸጋቲ ክሰምዑ ከለው እዮም እግዚአብሔር ኣብ ልቦም ድሌት ከም ዘንብረሎም ፈሊጦም ፍቃድ አምላኽ ዝገብሩ ያ ነቲ ጸጋቲ ክሰምዑን በቲ ጸጋቲ ዝተገልጸ ክብርታት ክርድእዎ ከለውኒ እዚኦም ካብ ዕለት ናብ ዕለት ዝገብርዎ ኃጢአት እንዳውሓዱ ዝገብርዎ ጽድቅን ዝገብርዎ ፍቃድ አምላኽን ድማ እንዳበዝሐ ናብ ምስሊ ወደ አምላኽ ይዓብዩ ማለት እዩ ሶ መንፈስ መስጋ መጻርርቲኦም ይልሉ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከፈር 16 ዘሎ እንድሕር አንቢብኩሞ እቲ መንፈስ መስጋ ስጋውን ምስ መንፈስ ተጻርርቲኦም በቲ መንፈስና እንብሎ በቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል አቢልና እንርዳአሉ ሰንስ እንገብረሉ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ሰንስ እንገብረሉ በቲ መንፈስና አቢልና ከም ፍልጠትና ከም ዓቅምና በእንፈልጦ ፍልጠት ድማ በቲ ነፍስና አቢልና ናይ እግዚአብሔር ነገር ምግባር ደስ ብለና እዩ ግን እንታይ ትሰምዒው ተገዳሲ ማዕረኽ እንደይ ብዙሕ ነገር እንታይ ትሰምዕ ኣብ ሕልናኻ ኣብ ልቦናኻ ኣብ ውኖኻ ኣብ ትሕትውኖኻ እንታይ ሓሳባት ይስነዱ እሞ ናይ ህይወትካ እንታይ ይኸውን ኣብ ህይወትካ ትገብሮም ዝበዝሑ ዛዕባታት እንታይ እዮም ዝውሰን ግን ብመጠን እትሰምዖን እትተንብቦን እዩ እግዚአብሔር ስለዝደለኻ ስለ እግዚአብሔር ትዛረብ ማለት አይኮነን ንኣምላኽ ስለተፍቅር ናይ ኣምላኽ ፍቃድ ትገብር ማለት አይኮነን ያ እቲ ሕቶ ኣብ ልብኻ እንታይ እዩ ዘሎ እዩ ኣብ ህይወትካ እንታይ እዩ ዘሎ ዝበዝሐ ትሰምዖም እንታይ እዩ ዝበዝሐ ተንብቦም እንታይ እዩ ስለዚህ ነፍስኻ ነቲ ኩሉ ግዜ ንስኻ ትሪኦን እትሰምዖን ባህዝብለካን ኣብቲ ፍቃድ እትያ ትወድቕ ማለት እዩ ስለዚህ ተኣሉታዊ ጎንታት ተኸቲሎም ዝመፁ ነዚዮም ማለት እዩ ሶ ሓደ እቲ ዝዓበየ ነገር መንፈሳዊ ሞትን ካብ ኣምላኽ ምፍላይን ይኸትል ሰባት ናብ ናይ እግዚአብሔር ነገር በቃ ሰንስ ክጠፍኦም ከሎ ኣብ ውዱእ ዝኾነ ፍጹም ዝኾነ ውድቀት ናይ ስጋ ወይ ከዓ ትሕቲ ፍቃድ ናይ ስጋ ስለዝወድቁ በቃ ደስ ዝብሎም ክገብርዎ ደስ ዝብሎምን ክዛረብዎ ባህ ዝብሎምን በቃ እቲ ድሌት ስጋ ጥራይ ስለዚህ ስጋ ዘብኡኻ መንግስት አምላኽ ስለዘይወርስ ብስጋ ቢሎም ዘለው ድማ ንእግዚአብሔር ከስምርዎ ስለዘይከኣሎ እዚ ነገር እዚ መንፈሳዊ ሞትን ካብ አምላኽ ምፍላይን ይኸትለልና ማለት እዩ ብሬኹም ስለዚህ ሓደገኛ እዩ እትገብሮ ጸሎት
بطعمي زعقت التجبرهم منفساو نجرات بطعميهم زعقته እግዚአብሔር ናይ ዓመጽ እኛታት መስዋዕቲ አይቅበልን ኣብ ሕብረተሰብና مش ሓደ ጊዜ ከም ፍቃድ አምላኽ ዘይመላለሱ ምሽትሪ ግን ነቲ ፍቃድ አምላኽ ምጥሓሶም ወይ ከዓ ፍቃድ አምላኽ ዘይመምልኦም መካሓሲ ገለ something ገለ ይገብሩ ያ ዘይቆርብ ሰብ ግን ጸበል ገይሩ ክጸድቅ ዝደል ሰብ ምሻሎ ቁረብ ኢልካ ናይ ዘላለም ህይወት كم قالوا بممللاس أبيتكسان حبرت بمقبر إنجرا بمقراسي نايزل عالم هيوت زركب ويكا ما أدو ويتا بمستافي نايزل عالم هيوت زركب يلكا تصوبكمو نزي نقر أي قبرون قن بقى دقيسو قلا قبر قن دس بلا عمت عمز زعطا بزحات قلا بقى بزحات ساركانات الأسبوع عمت عمز زعطا عمت عمز زعطا كومو سب مشالو يا باتي فقال أملاخ زنوغورو قليفس قن بخالق زعاتو تما قلت دما نو إذا مقبار كاسا نايو قن نو مسوات خاي قبولون يلون كن زنقرو ومو ناب حق درايف كن زقبرو بلعنا ستينا نايزل علم هيوات عندكم بقى زي بهال سبكت يلن I hope سبز حجيك يغير هلو قنا بعدنا نسمعو سيبتاتنا زقبرو سوي وقصوم يلنا قلي كنا نقن حق خمي يا مخياتو تقدم زقبو سلازي دحر اتدحيرو زقبر زلو اي زلالم هيوت زخون تقدم زقبر زلو خاد خام طراي يخون مالك ويكا كنتو زخونه متبار طراي يخون سلازي اب قدم سبات نغبرو ነገር ቶም سبات اندحر ودي سومنا بقى تقبلكم اللهم ماتيوس معرفش دشهم يزول مش ነው واو اندحر لهم خا بقى تقبلكم اللهم عاسبهم تقبلكم صيم كاس سبيخ كاسباتني دوم خا اوكي اسي عاسب خانسه كم املاح قال ነገር አይተቀበልን ማለት حجي اتفقاد املاح زي مملا ወይ ከዓ ብናይ ስጋ ፍቃድ ምንባር መንፈሳዊ ሞትን ካብ املاح ምፍላይን ከኸትል ስለዝኽእል በዚ መገድ ዝኽትመላለስ ከለኻ ክንዲ ዝሃብካ ገንዘብ ሃብ ካለ እግበር ጾሎት ካዝ ተዓክተይ ቂም እንደራለካ ባስ እንደራለካ ኖ ጾሎት ካዝ ተዓክተይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከማን ሞገስ ይብልካን ሰብ ካብዚ ጾልኦ ሰብ هيا ባይቅበል ሰብ ማለት ሰብ ኒቆዲሞስ ሓዊ መጽዩ ከምዚ ክበካ ፍላወር ክበካ ወይ ከዓ ሓንቲ ኖርማል ልጅተይ ካርተሊና ምጻቢ እዚ ኣኽበካ እንተ ዝብለኒ ንዕኡ ስለ ዝፈትዎ ናይ 1 ፓውንድ ኮፍት ከውን ትኽእልያታ በቃ ልጅተይ እንታይና ንብሎ ልጅተይ ትኬት በቃ ቋንቋ ኣብፅሓካ ገለ ትብል ኮፍት ከውን ትኽእል ግን كندزنا أستن أس إتهيابتيا إتفقري أبتسبت سلزلني بطعمي أتحقسن كم حدا خبر نجير جرخ أي قبله ماله حدا ديفوت وسب ندحر مسيوم حدا يصل وسب ندحر مسيوم جن كندز خبر يخبر كتقبله تخل كاب ريت فوت وسب هي كتقبل تخل ريهم زوم حواتي نحنا زوم سبا زوم كفاءات سبات مالتي تاي سقم على اللوز كتصول أسب قلز تقم تهي وكاس حس خيري تخير حتى نجاز لزغنا ولا خطق مكانا ولا دخا خوينكا حدا عدي زي تيما بقى استخافتا من دحر كوينسي تاي سقم على اللوز نجنزف كايس غاري تخير دك خاري تدر قن كبرز بحال الله مالتي أنا النت قلز بحال الله هاي تقبراني خاموي تخير تقبراني خام مالتي كبرتك هذا الشيء تكاخوي نسل السماعة كمالتي نحنا زوم كفاءات نقبر كم عجل نحنا مس أملاخ زلنا ركب اندحر عرينا يو سانتيم دي ناخذ ولا نزل علم كي هابنا ننبر ولا حنت قبل سلكي آيت حلونا أفقد نزيابير موقع لنا نزيابير انتاي كنبون نخل حد يزين اندحر حسيب موسين انتاي كنبون نخل نزيابير كاباخا ولا حنت نقر عيد اللي نيزو ولا مش نقال أملاخ كابا ولا حنت نقر عيدن كابانا ولا حنت نقر عيدن للمقابير بفقاد خن ملالس تراي يبهقنا نحنا هيوت من تخرك كابانا نسو زقبلو دس بلو ولا حنت نقر يلا نقابير الذي باولس بعبرومي معرف 4 حدثت ولا حنت مقبار صدق انكان انت زي يقولوا
ተባዘላ ጠቅሰ ትዝክርዋ ዲሆም ሓንቲ ምግባር ጽድቂ ወላ እንኳን ተዘይብሉ ግን በቲ ንሓጣን ዘጽድቕ ኣምላኽ እንድሕር ኣሚኑ ይጸድቕ ይብል ሪኢኹም ኣነ ድኹም ወላ ሓንቲ ዓበሳ እንተኾይኖ ባይ ዝርከብ እምበር ሓንቲ ምግባር ጽድቂ የብለይን እትብል ዝተሓለለት ነብሲ ከይተረፈሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽድቅ ኣለዋ ዋይ ትጸድቕ ኣላ ቢኮዝ በቲ ንሓጣን ዘጽድቕ ኣምላኽ በቲ ንሓጣን ዝድንግጽ ኣምላኽ እቲ ተፈቲኑ ነቶም ዝተፈተኑ ክረድኦም ዝኽእል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ደንጋጽን ሕያውን ዲቀኻ እንትኽልወና ናብ ሰማያት ዝሓለፈ ኣቦ በቃ ንሱ ስለ ዘለና እዛ ነብሲ እዚኣ ከዓ ብኡ ስለ ዝኣመነት ማለት ትድሕም ክቅድም ዘለዎ እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓና ስለ ዝገበረልና መወዳእታ ዘይብሉ ምድሓን ንወዱ ኣብ መስቀል ገጹ መሪስሉ ንወዱ ኣብ መስቀል ብመከራ ክሕምሸሽ ፈቂዱ ምክንያቱ ብሰንኩ ብዙሓት ምእንቲ ክድሕኑ እግዚአብሔር እቲ ንወዱ እንኳን ዘይነሓፎ ምሽል ለብሮም ምዕራፍ 8 ከፍቅድ 31 ዘሎ ንወዱ እኳ ዘይነሓፎ እኳ ዳ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ካል ኩሉ ዳ ማዕረኽ እንደይ ዘይህበና ይብል ካል እንታይ ተርፈና ወዱ እንድሕር ሂብካ ተዝኸበረ ሓደ ወዱ ዝተባሃለ እሞተ ሓደ ወዱ ድማ ነዚ ኣሎ መንግስተ ሰማይ ብልዎ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝበሃል በሙሉ ዝፈጠረ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ተፈጢሮም እንብሎም ዘለና መንግስተ ሰማይ ክነኣቱ ገነት ክነኣቱ ኢልና ካብዞም ተፈጢሮም እንብሎም ዘለና በሙሉኦም እኮ እቲ ዝፈጠሮም እኮ እዩ ኣምላኽ እቲ ዝፈጠሮም እኮ እዩ ክቡር ኩሉ ብኡ ኮይኑ ተባሂል ተጻሒፉሎ ስለ ክርስቶስ ካ ስለዚ ገነት ግደፍዎ መንግስተ ሰማያት ግደፍዎ ብምድሪ ዘሎ ነገር ግደፍዎ እሞ እዚ ነዚ ኩሉ ዝፈጠረ ወዱሲ ኣይነ ሓፎን ንዓና ሂቡና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንዓና ሂቡና ወዱ ንዓና ሂቡና ሕጂ ወዱ እንድሕር ሂቡና እሞ እንድሕር ተቐቢልና እንታይ ይተርፈና ካልእ ኩሉ ዳ ማዕረኽ እንደይ ዘይበና ይብል ተቃል ምሽቶ እንታይ ከተርፈና ክእል ያ ሰለባት ክዕርፉ እንድሕር ኣለዎ ኤምፋሳይዝ ክገብርዎ እንድሕር ኣለዎ ክእውጅዎ እንድሕር ኣለዎ በዚ ምሕረት እዚኦም ክእውጁ በዚ ምሕረት እዚኦም ክዝምሩ ዘለዎ በቃ በዚ ምሕረት እዚ ይዝምሩ ኦኬ ነዚ ነገር እዚ ጎሲኻ እንጀራ ምቁራስ የለ ዕርቂ የለ ሰላም የለ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ምምልላስ የለ ከም ቃል ኣምላኽ ምምልላስ የለ ናይ ጸሎት ህይወት የለን ግን ተዓጢቅካ በጊዕ ሓሪድካ ተዓጢቅካ ገለ ሓሪድካ መዓት ሰባት ኣብሊዕኻ እሞ በዚ ክጸድቕ እየ እንድሕር ኢልካ ግን መወዳእቱ ድኻም ይኸውን ተዓማፀ ገልጋል እንድሕር ኮይኑ ከዓ ብኡ መፂኡ ንዓኻ ይሽውደካ ናኖ ተሪፍካ ኣሎ ዝቅድም ግበር ኣይብለካ ናኖ እዚ ግበር ቅድም ኣይትድከም እዚ ቅድም ግበር ኣይብለካ ማለት ስለዚ ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ምኻድ መንፈሳዊ ሞትን ካብ ኣምላኽ ምፍላይን ይዘምጽእ ትኻልእ ባርያ ሓጢኣት ይገብረካ እቲ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ባርያ ሓጢኣት ይምሽልዎም ንኣይሁዳውያን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ኒቆዲሞስ ምዕራፍ 8 ይገስ ምዕራፍ 8 ሓቂ ሓራ ክተውፅኣኩም እያ ኢሉ ምሂርዎም ስለዚ ንሳቶም ከዓ ዓመፅ ስለዚ ተተሓሓዝዎ ንጎይታ ድማ ኣብ ዝብሎ ዝነበረ ኩንዲ ነቲ ነገር ትምቕባል ይሰምዕዎን ይእዘዝዎን ስለ ዘይነበሩ ንሕና ደቂ እብርሃም ኢና ንማንም ከዓ ተገዚእና ይንፈልጥን ኢሎም ስለዚ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢኣት ኢሉ ሕጂ ሪኦም ዞም ሓወተይ ንሕና ባርያ እግዚአብሔር ክንከውን ተፀዊዕና ኣገልገልቲ ኣምላኽ ክንከውን ተፀዊዕና ኣብቲ ምሉእ ምእዛዝና መወዳእታ ዘይብሉ ናጽነት ኣሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ባርያ ፍቃድ ናይቲ ንጉስ እዩ ዝገብር ፍቃድ ናይቲ ንጉስ እዩ ዝገብር በዛ ሓሳብ ዝተፀዊዕና ብእግዚአብሔር እትናትና ኣብ እግዚአብሔር ክነገልግል ከለና መወዳእታ ዘይብሉ ነጻነት ኣሎ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ያ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዝቃወሞም ሕጊ የለን ምሽ ተባሂሎም ኣለዉ በገላትያ ህይወት ፍቅሪ ትሕትና ለውሃት يقرأ من بعد زوم كم زيهم زوالسي زكاو من محجين المجتمع إلى مالو نحنا نزل نجار زينة تجزينا أوكي فقعد ناتو كنجبر تراي مالك أزن بحر زي غيرنا خا فقعد نايكالينا نجبر أزيد ما أفتحتي بارنة وي حاتيات كابسرة تمحيا حيل حاتيات سلطان ناي حاتيات أبلع لنا يلن حجي
دخام لنا حاتيات لنا جن حيل حاتيات لنا which is حاتيات حجي بتي أب أوريس زنبر يجوز زنب زجوز قالوا زنبر السلطان حجي يقولن واي تحت سقاس لزغنا نحاتيات كنا ملكلون نخل سقاس لستوهبنا مالك سلازي سلطان يقولنا بالعلينا موت سلطان يقولنا بالعلينا حاتيات سلطان يقولنا بالعلينا كافقد أملاك وصائي كم منفساو نجر وصائي كابت دليت منفسن نفسن كم فقد أملاك بزخونة مالتي ويكا كم فقد أملاك بزتهانسة منفساو فلتت زلوا نفس مالتي كابزو وصا أخن كير كلنا جن كل جزية بارايو ناي حاتيا نخون مالتي سلازي زي رجوع به اللونا كاب أملاك كاب زركب سلام العالم بزلوا سلام باهي بلنا ناي حاسوت تمنيتات ناي حاسوت سلام فيك زخون وخمزي يوم زوالو زي حقو سنا زمسلو جن علتنا مقابرنا موتن زوصلنا بحسن بعرقرقرن زنبر هيوت يهلونا مالتي سلازي نفس عرفت سلازي يتركب بس أملاخ يترخب سلازي كله جزيه زقويو قنا بحال النقر زي بس كله جزيه السرحو قل نقر زي الساخر باتي كهان سخلو بات الزفرسو أتاويتاتهم كبزح خلو وسعيتاتهم كندو زخون سريحة من كي سرحون حدا عينة هيوت زخونه سبات النخون مالت بس خيد بس خمدن دحرق أسئلنا دما نتنا إجزاغير نقر نتساوي عيتنا رحقنا أيو سلن خيد أفتحت السوق زخونه وركتون سلن عاتو كساب ولدنتنا مدفع كساب هيوتنا مدفع كساب كاب أملاق تفليخا منبار كساب فقر أملاق مرسع كنبسح نخيل مالت تقدم دس بلنا زنبرة مزمور تقدم دس بلنا زنبرة قال أملاق እንዳ ሰልቸውና ነቲ ንማዓልቲ ምድሓን ዝተቀባና ለመንፈስ እንዳ حزنايو አብዚ حزن ነገር ነው ወደው ማለት እዩ ስለዚህ ነገራትና ኩሎም ዝብገሱ ካብ ህይወትና ጥራይ ይብገሱ ማለት እዩ ንሰብ ዘይፈርህ ንአምላኽ ዘይፈርህ ዝምርሐሉ መትከል ዘይብሉ ጽባሕ ዘይፍረሖ ጽባሕ ዘይዓጦ መጻኢኡን ታሪኹን ዘይዓጦ ግድዝ በሃል ዘይብሉ ሰብ تخون حجز بعد يقول سب تخون حج قلبه زخنة سب تخون سلازي أبزم كم زي زبالو زي قبعات قعزتات كا نعم لاخ متصرف علو سسعالو نزحلا في زخنة نبرت ويكا أجنزب ويكا هافتي تخاوس يخلها فقعدنا يتعب نفسك إنها سنتين زول نجري خاتقبر ስለዚህ ዕቡድ ይሃትኸውን ሕሙም ይሃትኸውን ማለት እዩ ዘይናትካ ጥራይ ከመይ ገይረ ከይተረኸብኩ ክወስዶለና ክሰርቆለና ከምፅኦለና ኢኻ ትሓስብ እምበር ነውሩ ከም ዝኾነ ይተኣመነ ምናልባት ካብ መቕታለት ከይቀተልኩ ክሰርቆ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ እምበር ዋንምንታይ ናተይ ዘይኮነ ንምንታይ ዘይሰርሕ ንምንታይ ከም ዘይገብር ንምንታይ ዘይናተይ ይብህጋለኹ ዝበሃል ኣብ ኣእምሮኻ ክመፁኻ ይኽእል ሕጊ ዝበሃል ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ትኸውን ማለት እዩ كفقار أملاخ وسعي كن كير كلنا نابز درجة زينا ندامتنا نمس مالتي أوشتنا بودعتا زي ولو عمز يسلطنو مالتي حجي كم تبز حالفنا يأمنون إن يتأمر إن ريوز نبرنا نجارات كخطركم زي تجبروا مودعتا زي ولو رحقتي خات خيل كتعمز إن حرال لك حميمي لك أنا تقول عنا بجزء 5 هات دفرات خيل زي تجبروا النجاري ولك كاب جزء رسخا وسعي خايخا مالتي سوز جزء خاتم أوشت خازلو حماق زودقو دليتات سبات ريكا بقى تطقمم ديخا تقودم يخاون كفلت يقول مغنياتو روحو إخا تخيد ناي مثل المنفس أبرع لخا سلسلتن كسرق كلها بالطبب كتقتل كلها بالطبب كتعمس كلها بالطبب بقى نخمزي زبالة نقر نختقبرون زبالة حت عين السبي خات تخون مالتي نوت كاس طبب نحاتيات كاس طبب توسخلو مالتي حجي أبزري هذا اللو سواتكا كفلتوخا أيكولون مالتي أبز حلف أوان بفلاي مس صوتاو زخون ركباتن صوتاو زخون زمدناتاتن تتحاحيزو زموسكو دك أنسيو العلمانم بالطعمي أوير كخونالوان فيجيلانت كخونالوان أوير كخونالوان أويرنس كهلوان اللوان نامش بزح نزارب نيرنا أبتحتي
ናይ ስግኡ ፍቃድ ዝወደቀ ሰብ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዩ ንጓል ተኮይና ከደፍራ ክእል ንሃብታም ተኮይና ክሰርቆ ክእል ክቀትሎ ክእል ሕጊ ዝበሃል ዘይብሉ ሰብ መፃኢ ዝበሃል ዘይፍርሖ ሰብ እዩ ዝኸውን ሓደ ሓደ ግዜ ብሶሻል ማሕበራዊ ሚድያታት ነውር ንርኢ ንምንታይ እቲ ፍልልይና እኮ ኣብራእ እኮ እዩ ኣብራእ እኮ እዩ ምናልባት ሓደ ነውር ጌርካ ገንዘብ ትረክብ እንድሕር ኮይንካ ምናልባት ኩሉ ሰብ ምግባር ዝጸልኦ መስለኩም ብፍላይ ገንዘብ ዝስእን ዓቅሚ ዝሓፅሮ ሰብ እንድሕር ኣሎ ዝስእን መስለኩም ዋላ ገንዘብ ሲኢኑ ዋላ ብጥሜት ሓሊፉ ዘይገብሮ ተኸም ዝበለ ነውር ንምንታይ እንድሕር ተባሂሉ እኮ ትፍልልይ ኣብራእ እኮ እዩ ትፍልልይና ራእይ ኣለዎ መጻእ ኣለዎ ዋው ሕጂ ጊሩ ክገብር ክጥቀም ኸሊ ግን መጻእ ኣለዎ ተሰብቲ መጻእ ኣለዎ እዞም ኣብ ከምዚ ፍጹም ዝኾነ ምልክ ዝወደቆ ግን መጻእ የብሎም ራእይ የብሎም ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ፍልልይና ናይ ራእይ ስለዚህ ንስኻ ትገብሮም ነገራት ሕጂ ገንዘብ ምስ ምርካብ ጥራይ ኮንካ እንትተሓሕዞም ምስ መጻኢኻ እውን ኢኻ ትተሓሕዞም እንተስ ብሂወት እንተስ ብሞት ጽባሕ ኣለካ ንስኻ ወለዱ ዘይሓፍሩሉ ሃገሩ ዘይተሓፍሩሉ ቤተሰቡ ዘይሓፍሩሉ ከባቢ ዘይሓፍሩሉ ሰብ እግዚአብሔርካ ዘይሓፍሩሉ ሰብ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ስለዚህ ነውሪ ብዝኾነ መገዳይ ትገብሮ ማለት ኦኬ መምዘኒኦም ዘይኮነ ሰባት ግን ገንዘብ ርከበሉ ዲ ጥቅም ርከበሉ ዲ እሰይ ስለስዶይ ነካ ትገብሮ ማለት ስለዚህ ኣብ ትሕቲ ፍቃድ ስጋ ሙዳቅ ሓጢያት ስለ ዝገዛእካ ሓጢያት ስለ ዝስልጥነካ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ክሳብ ትበጽሕ ክገብረካ ንክወስደካ ንኽእል ማለት ኣለው ዝበሃሉ ዓመፃ ኣብ ሂወትካ ክሰቱ ይኽእሉ እዮም ማለት ስለዚህ ደቂኻ ናይስ ትመስል ግን መወዳእታ ዘይብሎም ዓመፃት ኣብ ውሽጥኻ ኣለው ኢኖሰንት ዝመስሉ ሰባት ግን ሰባት ኣብ ምጥፋእ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምቕታል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድፋር ዝበፅሑ ክትፍጽሞ ይኮነን ንኣእምሮኻ ክሰምዖ ዝኸብድ ነገር ይፍጽም እቲ ዝኸድዎ ነገር ነታ ሓጢያት ክገብርዎ እውን ኣዝዮም ጥበበኛታት ስለ ዝኾኑ ይምሰል ዝኾነ ትሕትና ስለ ዝገብሩ እታ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ክተለልዮም ኣይትኽእልን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ከም ተዛረብናዮ ብደቂ ኣንስትዮ ብሰብኡተን ዝህረማ ኣንስቲ ኣለዋ ብሕፁያተን ዝብደላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ጠኒሰን ኣብ ውላድ በፂሐን ዝጥለማ ደቂ ኣንስትዮ መወዳእታ የብለን ግን እዞም ኩሎም ግን እቲ ዝበሃልዎ ዝነበሩ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ፕሮሚስ ዝገብርዎ ነገር እንድሕር ኢኻ ግን መወዳእታ ዘይብሉ ብናይ ፅባቐ ቃላት መወዳእታ የብሎም ማለት ሕጂ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሰይጣን ንኸምስል ንገዛ ርእሱ ናይ ብርሃን መልኣኽ ከምስል ክእል እዩ ምሽብል እንደ ሴም ወይቶም ሰባት ዝሰርሓሎም ሰይጣን ዝሰርሓሎም ሰባት ካደ ሴም ወይ ክሳብ እዚኦም ምልላይ ክሳብ ዝፀግመካ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተለልዮም እንታይ ኢኻ ትገብር መምዘኒኻ እንታይ እዮም ክኾኑ ውሽጦም ክፍኣት ኣለዎም ደጊኦም ግን ሰላም ዝመስሉ ወይ ከዓ ደጊኦም ሕማቃት ገለ መስሎ ክትሪኦም ከለኻ ግን ውሽጦም ዝጸንዐ ሰላም ዘለዎም ጉዳዮም ጥራይ ዝገብሩ ኣብ ናትካ ጦታ ኣብ ናትካ ሕምብልል ዘይኣትው ጉዳዮም ዝገብሩ ግን ሕማቃት መስሉ ግን ሰላም ዘለዎም ክኾኑ ክእሉ ብምንታይ ክትፈልጦም ትኽእል ያ ይርጋለም ፍስሓ ምዛ ንብላ ዘለና ትተሓሓዝ ኣዛ ሓለፈ ሰሙን ዘንብባ ዝነበርኩ ሓንቲ ግጥሚ ኣላታ መንይኻ እያ ትብል ኣለኹ ትብል ምናልባት ንብዙሓት ትህልወኩም ትኸውን ይርጋለም ፍስሓ ትበሃል ገጣሚታ ፀሓፊታ መንይኻ ትብል ሓንቲ ግጥም ኣላታ እንታይ እያ ትብል ኣብኡ ዓመታት ሃንቀው ዝበልክዋ ሕቶ ዘይተሃወኽ ኩላስ ተረዲእካ ዶ ኢላ ትሓቶ መጀመርያ ነታ ሕቶስ ሃንቀው ኢላ ትላ ዓመታት ግን ኣይተሃወኸትን ከዓ ትሓቶ ደገኻን ውሽጥኻን በበይኑ ምግጣምን ምዃንን ስኢኑ ኩሉ ነገር ዘይ ሓደ ምስኮነ ግዜ ሂበኻ ሓስብ ወሲነ ትብል እሞ ካሓተካ በል ነፂህካ ትምለስ ፍረ ሳግላዲኻ ፍረ በለስ ወይስ ክልቲኡ ከምቲ ሳግላ ውሽጥኻ ሓሰኻ ከምቲ በለስ እሾኽ መዕቆብ ኢኻ ትብሎ من يخاطب
يا منيخا فرا ساقلا ديخا فرا بلس سو كنت ساقلا وشتخا حسخا ويس كان بلس إشخ معقوبيخا تبلا يا ساقلا بلع قلنا يتقلع زبها سميعهم تفلتوا يا تم كتما زي تعزع عابكم تم زي تفلتوا وصوري زم حواتي كان رداكم ساقلا زبها الفرع لو سو كتولعت خوين كاز أنا قبل يفلتني ساقلا لنا يقنا يدنا يبلع يمثلني سو اختبار اخل هاسل كي هاتول عزل لك امر تخفيت خايو بقى زي حازو يلن انت اي ساقلا يا كون زمر انت اي ساقلا انت اي ساقلا دعروز مثل عبي ساقلا زبال قرب الله بعدنا ايجي ساب سقرايون هلو قوني اسكا كومنت قبر ساقلا تفلطو ده كندي زماديم زي فلطو ساقلا اوكي God is love اوكي ولا انا يتردانن قالي قالي ونا يترداكن زبلعنا لنا قدف وي قادو يلو اشونس حلفني زي فلط ولدي لما حلفني سين تاي يلو حديث مثلنا بحده وشاطئ مالتي ساقلان بارك يتفلطن يوم اوكي يا الله ثانكيو بالي ثانكيو اسكا كندي سبات تفلطوا اسكا كومنت غورو تو قال مالتي فرو غن بتاع دقيقه حجيت فرو يبلع عندي حجن اندحر كفيت كايو غن معص اللي مع قلم ولا حسخا خلو خدي انت يبلو فرا ساقلا بلا عقنا يتقلع يبلو سلك يا خاطب العزل لك مالتي كيرا اخ تاريخ يا غن دفن لي ويك تاريخ هذا ويك تصريح هذا ويكا بروباب لا يتبولعون مالتي حجير قال مسا انت يلاتو فرس اغلا ديخا وشتخا حسخا ويس فرا بلس ايشخ معقوبيخا من يخاسخا نقرن يا تولو زلا مالتي او حجي كم يقركم تفلطوا زم حواتي حجي تاس اغلا تحزا الله ولا حنت صقمي ولا كان جيركا تحسها ولا حنتي صقمي لن زوغا كحنش يلا زوغا كاشو يلا ولا حنتي سلام نو بدقه سلامي بدقه ولا حدا يلا دنت دقاو زخونه ولا حدا يشخ زي بل زخونه ነገር نتدقاو زخونه زر دقاو سبنا ناي دق سبات غنا وشطم وداتا زي بل تنكولن كفاتن قيمن زلهم كم حسبوا ነገሮም ኩሉ حبيهم زخلو كلوز مسكون كام سقرب ካየም ግን ጠቅላላ ሮር ዝገብሩ በቃ ዝነብሑ በቃ ስታይል ዝገብሩ አደሜናት ወይ ከእንስሳት ኮይኖም ዝጸንሑ ሰባት ማለት ሕጂ ከመይ ገርካ ትፈልጦ تاخذ فلت ما هو يركع تفلت دقها سلامي ودقها دحاني زمسل ግን ውሽጥኻهم ትኮይኑ ምንታይ ትፈልጦ ከም በለስ ተኾነ دقي خرا خلو اش خوي اي قربكان ግን በቃ ተወጋና ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምቁር ነገር ኢና ምሽ እንዳተወጋና ሓደ ጊዜ ዓይንና ኣቶ ሓደ ጊዜ ዚትና ወጋና ገለ በለስ ኩልኩም ትፈልጦ ያ ሕጂ ኮማ ዓይነት ተኾን ደም ሰባትከ ኮማ ዓይነት ባህር ዘለዎም ምሻለው بدقمس كم كومفورتبل تيشخ موغا محمام مقنزاو كومفورتبل مزي يكون دقاو زخونه سبنا غيركم حسبوا كم يكونوا مو وشطم غن مقراتي دقاو زخونه كومفورتبيليتي زفتر قال غن يبلهم شير لايك سبسكرايب بمغبار واتهم دغوري تازا يحلف الله يدزا غزا يحلف الله دقصص برورس بعلا تشفرنا مالته ايه